एथर दुर्गा पूजा रे रिलीज होची दुईटी बड़ फिल्म। गोटे फिल्म रे सुपरस्टार अनुभव महांती थिला बेले आउ गोटे फिल्म रे रियल स्टार अर्धेन्दु। दुईटी जाक सिनेमार ना होची गोटे होची चारिधाम आउ गोटे सिनेमा होची चैलेंज। मोर मन अच्छी अर्धेन्दु भाई जेतेबेले प्रथमे नुआ नुआ फिल्म करुथिले तांकर टप्परी अ आ हर्षई जदि अ आ हर्षई फिल्म रो अ आ हर्षई फिल्म रो गीत भल थिला किंतु ता पूर्वरु से जो सब फिल्म करथिले काउरी कन्या टप्परी सब फिल्म तांको देखिकी सତରେ जदि मु कहि हस लागुथिला किंतु तांको भितरे जो आग्रह अछि जो इच्छा अछि फिल्म को नेकी सेटा वर्तमान देखा जाउची। मोर मन अछि आ गोटे कथा विलेन रो जेतेबेले गोटे अनाउंसमेंट होइतिला गोटे पोस्टर रिलीज करा जाइतिला सेथिरे गोटे सिगरेट टाइप रो किछ धरतिले जहा मोर मने पडुची गोटे बंदूक धरतिले कि एमती किछ गोटे थिला गोटे गैंगस्टर टाइप रो गोटे रिलीज करा जाइतिला पछ गोटे किछटा मद फद थिला ए भला टाइप रो सेतेबेले जेतेबेले रिलीज करा जाइतिला पोस्टर तार किछि वर्ष परे माने बहुत दिन अपेक्षा पर फिल्म टी रिलीज हेतिला। से फिल्म टी केते टंका इनकम करची बॉक्स ऑफिस रे केते प्रॉफिट पाइछन से माने जदियो दर्शक मन जानि नहंती केवल जेहेतु से निजे प्रोड्यूसर निजे हीरो से कथा से जानिथिबे किंतु ता परे भी से सेही भली बड़ आकार रे भल फिल्म निर्माण करिया पई पछौ नहंती काहे कि ना से जानि चंती गोटे हुए तो फ्लॉप हो जाय पारे गोटे सिनेमा तांको स्टार बने दबो काहे कि ना सेही सुपरस्टार अनुभव महांती हुंतु कि सुपरस्टार बाबूशान महांती हुंतु से माने भी गोटे गोटे सिनेमा रे सुपरस्टार है नांती अनेक सिनेमा फ्लॉप जाईची आ किछिटा सिनेमा ब्लॉकबस्टर होईची जोइथि पई से माने आज सुपरस्टार आ घरे घरे समस्त जानंती। तो अर्धेन्दु भाईंकर कथा होची ता ऊपर से गोटे फिल्म करूछंती चैलेंज वर्तमान दुर्गा पूजा रिलीज होची बहुत लोक बहुत कथा कहउछंती मु जा ऑब्जर्व करची अर्धेन्दु भाई को गोटे बड़ आकार फिल्म को निर्माण करूछंती निकट फिल्म रो पूर्व जहाँ गोटे ग्लिम्स रिलीज होइतिला वर्तमान कैरेक्टर इंट्रोडक्शन रो गोटे वीडियो रिलीज करिसंती गोटे अलग लेवल रो लागुची बीजीएम भल हिची फिल्म को गोटे भल आकार निर्माण करा जैची जदि जने नुआ डायरेक्टर ने करिसंती नुआ डायरेक्टर को सुयोग देबा निहात जरूरी भल लागुची। सेपटे अनुभव भाई को फिल्म भी चारिधाम मु गोटे सत कथा कहबी अनुभव भाई जेते भी फिल्म करिसंती आई लव यू हुए तो से समय 6 कोटी की 7 कोटी की 10 कोटी जते टंका इनकम करथो जते कम टिकट प्राइस थे कि अनुभव भाई से मोस्ट वांटेड हो कि अभिमन्यु हो जेते सब फिल्म होची ए सब एक्शन फिल्म न कि आम बयस रो जो हमर यंग एज लोकन को भल लागे किंतु फैमिली देखि कि बसिबा फिल्म होची अनुभव भाई जगह हाथ रे पगा तापर तांकर फिल्म थिला गोटे फिल्म रो नाम मन पडुनी माने एई भला फिल्म रो जोथरे भगवान थिबे आ सिनेमा निर्माण होइतिबो अनुभव भाई हंतो जे कोन हीरो पूर्व आमे देखिथिबा एई भला फिल्म प्राय तो दर्शक हुए तो फिल्म रे सिनेमा हॉल रे समय रिलीज होता है हुए तो दर्शक से समय सिनेमा को न देखि पारंती पछरे जेते बेले प्रीमियर हुए टीवी रे से समय अधिक दर्शक देखिया पसंद करंती। तो ये होची से भला गोटे सिनेमा ये होची चारिधाम को नेकी निर्माण करा जायछि प्रत्येक ओडिया ठु नेकी प्रत्येक हिंदू ए फिल्म को देखिया दरकार है आ एते छोट कथा भी नो से माने जो आमे वर्तमान मु जदियो वीडियो कर नथिले तार जो फास्ट टीजर को रिलीज कराई ऑफिशियल टीजर सेथिरे जो फ्रेम गुड़ाक सेट कराई कैमेरा एंगल तो मूवमेंट से हेनी जो फ्रेम को सेट कराई पूरा बढ़िया लगुच आमको एत सहज लगुव हुए तो शूटिंग करवा जदियो फ्रेम सेट करवा बड़ कथा नुह से जगह को शूटिंग करवा बड़ कथा कहीं ना मुझे जी पूरा शुणी से समय प्रेम कुमार आसीला अनुभव भाई गोड़ छात उपर निजे स्टंट मारुले पड़ जाते से समय रे बोधे दिल्ली रे केवल गोटे चलिकी आसवा शर्टा को बोधे किसी परमिशन नहीं करते जदि बर्तमान अनुभव भाई बर्तमान बहुत बड़ हेले बहुत किसी परमिशन मिल जाइए कि जहाँ भी हो किंतु से सब जगह शूटिंग से सब जगह शूटिंग करिया छोट कथा नुह चारोटी धाम पुणी ओडिया सिनेमा शूटिंग गोटे छोट कथा नुह आ ओडिया फिल्म रो बजेट केते हेतिबो जहाँ भी होना कहीं भल लगुच दर्शकों को निहाती भल लगे। बर्तमान दुर्गा पूजार कंपटीशन चलुची कहवानी दुईटी जाक जेहेतु बड़ आकार निर्माण करा बर्तमान समस्ते भल भल सिनेमा निर्माण करने चेष्टा करुँच तो दुईटी जाक सिनेमा को देखा निहाती जरूरी। आ गोटे कथा हूँ मु देखिली चारिधाम फिल्म रे मु मोर पर्सनल ओपिनियन रखुची जदि अनुभव भाई बापा आ माँ जे अभिनय करिसेंती माँ टिके यंग देखा माने अनुभव भाई एज रे प्राय देखा
ଯଦି ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ଆଉ ଟିକେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା କି ନହେଲେ ସେ ନଇଁ ନଇଁ ଚାଲୁଥାନ୍ତେ, ପୁରା ଠାକରା ଗାଲୁଆ ଟାଇପ୍‌ର ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଖରାପ ତ କହିବିନି, କାହାଣୀ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, କଣ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ସେଥିରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କେମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହାଣୀ କଣ ଦେଖଉଛି, ମାନେ ଟିଜରରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଟକୁ ଚାରୋଟି ଧାମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକି। ତାପରେ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୁଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ତ କଣ କେମିତି ସେମାନେ ସେଠି କରିଛନ୍ତି, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଯଦି ସେଥିରେ ଲାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନୁଭବ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମା ବୋଉ ବୋଧେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ନା କଣ, ସେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ। ତାପରେ ସେ କିଛି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ପଜ୍ କରିକି ବି ଦେଖିଛି, ସେ ଯୋଉ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍‌ଟାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ନେଇକି ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ କଣ କି ସେତେ କନେକ୍ଟ ହବନି। ନାଇଁ ଯଦି ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଭଲରେ କରିକି ଦେଖେଇଥିବେ, ଭଲ ଯଦି କରିକି ଦେଖେଇଥିବେ, ତେବେ ତାହେଲେ ସେତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ପୁରା। ସେପଟେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କେବେ କଣ ରିଲିଜ୍ ହବ, ତାର କିଛି ଆନାଉନ୍ସ ହେଇନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରିଲିଜ୍ ହବ, ନା କେବେ ରିଲିଜ୍ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରିଲିଜ୍ ହବ। ଯଦି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରିଲିଜ୍ ହଉଛି କି କୋଉ ସମୟରେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରିଲିଜ୍ ହବ। ଯଦି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଭର କରିବା। କାହିଁକି ନା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦୀପାବଳିକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା, ଦୀପାବଳିରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଆସିବ। ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ୟା ପରେ ଆମେ କୋଉ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କୋଉ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ସିନେମାର କାମ ଏତିକି ଯାହା ଅଫିସିଆଲି ରିଲିଜ୍ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଖାଲି ସମୟରେ କିଛିଟା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରେ। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି, ସମୟ ହଉନି ମୋର, ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି, ବାହାରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ହଉନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦରକାର, ମୁଁ ଅଲଗା ଡ୍ରଇଂ ମୋର ଚାଲିଛି, ସେଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ପେଡ୍ ୱାର୍କ ସେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋରିଅର କରେଇଦେବି। ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଚିତ୍ର ଭଲ ହବ, ଆପଣ ମତେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ମୋ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ଭଲ କାମ କରିକି। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।